So, this is it, pansit. Actually, hindi siya pansit. Siyempre, ulam siya, guys. Try ko. Itong pinakaayaw ko sa lahat ba? Yung Scotch tape. Grabe makadikit. Ito, guys. Siyempre, bubuksan natin yan. So, ito, guys. Aray ko. Grabe, ang higpit naman niya. Ay, Diyos ko, dahil. Ang sakit, ah. Ay! Oh, ha, guys. Look at the ulam. Iyan ang ulam ko ngayon. Chop suey with lechon. Pakita ko yung lechon, guys, ha. Ayan siya, guys. Lechon yan, lechon. With lechon. Teka. Ayan, lechon, lechon. So, eto, guys, yung ating ulam. Ayan ang ulam natin today. So, ayan. Teka lang. So, pakita ko lang, guys, yung aking ulam today. And meron din akong kanin, of course. Yan lang, guys. Share ko lang.